السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Terjemah Hadits Bulughul Maram. Kitab Sholat. Babu Shurutis Salat. Bab syarat-syarat Salat. Hadits kedua ratus 20. عن علي بن طلق رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا فسى أحدكم في الصلاة فلينصرف وليتوضأ وليعد الصلاة. رواه الخمسة وصححه ابن حبان. Dari Ali ibnu Abu Talib radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila seseorang di antara kamu kentut dalam sholat maka hendaknya ia membatalkan sholat berwudhu dan mengulangi sholatnya. Riwayat Imam 5. Syahih menurut Ibnu Hibban. Hadits kedua ratus 21. وعن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يقبل له صلاة حائض إلا بخمار. رواه الخمسة إلى النسائي وصححه ابن خزيمة. Dari Aisyah radhiyallahu anhu bahwa Nabi shallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah tidak akan menerima sholat seorang perempuan yang telah haid, telah balik kecuali dengan memakai kudung. Riwayat Imam 5 kecuali Nasai dan dinilai syahih oleh Ibnu Huzaimah. Hadits kedua ratus 22. وعن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: إن كان الثوب واسعا فالتحف به، يعني في الصلاة، ولمسلم فخالف بين طرفيه، وإن كان ضيقا فاتزر به. متفق عليه. Dari Jabir radhiyallahu anhu bahwa Nabi shallallahu alaihi wasallam bersabda kepadanya, apabila kain itu lebar maka berkudunglah dengannya, yakni dalam sholat. Menurut riwayat Muslim, maka selempangkanlah di antara dua ujungnya, dan apabila sempit maka bersarunglah dengannya. Muttafaq alaih. Hadits kedua ratus 23. ولهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء. Menurut riwayat Bukhari Muslim dari hadits Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau bersabda, janganlah seseorang di antara kamu sholat dengan memakai selembar kain yang sebagian dari kain itu tidak dapat ditaruh di atas bahunya. Hadits ke-224. وعن سلمة رضي الله عنها شرطت أنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم: أتصلي المرأة في درع وخمار بغير إزار؟ قال: إذا كان الدرع سابغا يغطي ظهور قدميها. أخرجه أبو داود وصحح الأئمة وقفه. Dari Salamah radhiyallahu anhu bahwa dia bertanya kepada Nabi shallallahu alaihi wasallam, bolehkah seorang perempuan sholat dengan memakai baju panjang dan kerudung tanpa saruk? Beliau bersabda, apabila baju panjang itu lebar menutupi punggung atas kedua kakinya. Dikeluarkan oleh Abu Dawud. Para imam hadits menilainya mauquf. Hadits kedua ratus 25. وعن عامر بن ربيعة رضي الله عنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة مظلمة فأشكلت علينا القبلة فصلينا، فلما طلعت الشمس إذا نحن صلينا إلى غير القبلة فنزلت: فأينما تولوا فثم وجه الله. أخرجه الترمذي وضعفه.
Amir ibnu Rabi'ah radhiyallahu anhu berkata, kami pernah bersama Nabi Shallallahu alaihi wasallam dalam suatu malam yang gelap, maka kami kesulitan menentukan arah kiblat, lalu kami sholat. Ketika matahari terbit ternyata kami telah sholat ke arah yang bukan kiblat, maka turunlah ayat, kemana saja kamu menghadap maka di sanalah wajah Allah. Riwayat Tirmidzi. Hadits lemah menurutnya. Hadits ke-226. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma baina al-mashriqi wal-maghribi qiblat, rawahu Tirmidzi wa qawwahu al-Bukhari. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, ruang antara timur dan barat adalah kiblat. Diriwayatkan oleh Tirmidzi dan dikuatkan oleh Bukhari. Hadits kedua ratus 27. وعن عامر بن ربيعة رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي على راحلته حيث توجهت به. متفق عليه. زاد البخاري يومئ برأسه ولم يكن يصنعه في المكتوبة. Amir ibnu Rabi'ah radhiyallahu anhu berkata, aku melihat Rasulullah shallallahu alaihi wasallam sholat di atas kendaraannya ke arah mana saja kendaraan itu menghadap. Muttafaq alaih. Bukhari menambahkan, beliau memberi isyarat dengan kepalanya namun beliau tidak melakukannya untuk sholat wajib. Hadits ke-228. Wali Abi Dawud min hadits Anas. كان إذا سافر فأراد أن يتطوع استقبل بناقته القبلة فكبر ثم صلى حيث كان وجه ركابه وإسناده حسن. Dalam riwayat Abu Dawud dari hadits Anas radhiyallahu anhu. Apabila beliau bepergian kemudian ingin sholat sunat maka beliau menghadapkan untuk kendaraannya ke arah kiblat. Beliau takbir kemudian sholat menghadap ke arah mana saja kendaraannya menghadap. Sanadnya Hasan. Hadits ke-229. وعن أبي سعيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام رواه الترمذي وله علة. Dari Abu Sa'id Al-Hudri radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, bumi itu seluruhnya masjid kecuali kuburan dan kamar mandi. Riwayat Tirmidzi tetapi ada cacatnya. Hadits ke-230. وعن ابن عمر رضي الله عنهما شرطة قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلى في 7 مواطن المزبلة والمجزرة والمقبرة وقارعة الطريق والحمام ومعاتن الإبل وفوق ظهر بيت الله رواه الترمذي وضعفه. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu bahwa Nabi shallallahu alaihi wasallam larang untuk sholat di 7 tempat. Tempat sampah, tempat penyembelihan hewan, pekuburan, tengah jalan, kamar mandi, WC kandang, unta dan di atas Ka'bah. Diriwayatkan oleh Tirmidzi dan dinilai lemah olehnya. Hadits ke-231. وعن أبي مرثد الغنوي رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليها رواه مسلم.
Abu Murtsad Al-Ghonawi berkata, aku mendengar Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah engkau sholat menghadap kuburan dan jangan pula engkau duduk di atasnya. Riwayat Muslim. Hadits kedua ratus 32. Wan Abi Sa'idin radhiyallahu anhu qala, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, إذا جاء أحدكم المسجد فلينظر فإن رأى في نعليه أذى أو قذرا فليمسحه وليصلي فيهما. أخرجه أبو داود وصححه ابن خزيمة. Dari Abu Sa'id radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila seseorang di antara kamu mendatangi masjid hendaklah ia memperhatikan jika ia melihat kotoran atau najis pada kedua sandalnya hendaklah ia membasuhnya dan sholat dengan mengenakannya. Dikeluarkan oleh Abu Dawud dan dinilai sahih oleh Ibnu Khuzaimah. Hadits kedua ratus 33. Wan Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza wati'a ahadukum al-adha bi khuffayhi fatahuruhum at-turabu. Akhrajahu Abu Dawud wa sahahahu Ibnu Hibban. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila seseorang di antara kamu menginjak najis dengan sepatunya maka sebagai pencucinya ialah debu tanah. Dikeluarkan oleh Abu Dawud. Hadits Syahih menurut Ibnu Hibban. Hadits kedua ratus 34. Wan Muawiyah bin al-Hakam radhiyallahu anhu qala, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna hadhihi as-salata la yasluhu fiha shay'un min kalam an-nas. إنما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن رواه مسلم. Dari Muawiyah ibnul Hakam radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya solat ini tidak layak di dalamnya ada suatu perkataan manusia. Ia hanyalah tasbih takbir dan bacaan Al-Quran. Diriwayatkan oleh Muslim. Hadits kedua ratus 35. Wan Zaid bin Arqam radhiyallahu anhu qala, in kunna lanatakallamu fi as-salati ala ahdi an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam yukallimu ahaduna sahibahu bi hajatihi hatta nazalat. حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. البقرة 238. فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام. متفق عليه واللفظ لمسلم. Zaid ibnu Arqam berkata, kami benar-benar pernah berbicara dalam solat pada zaman Rasulullah shallallahu alaihi wasallam. Salah seorang dari kami berbicara dengan temannya untuk keperluannya sehingga turunlah ayat, peliharalah segala sholatmu dan sholat yang tengah dan berdirilah untuk Allah dengan khusyuk. Lalu kami diperintahkan untuk diam dan kami dilarang untuk berbicara. Muttafaq alaihi dan lafadznya menurut riwayat Muslim. Hadits kedua ratus 36. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم التسبيح للرجال والتصفيق للنساء متفق عليه. زاد مسلم في الصلاة. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah shallallahu
alaihi wasallam bersabda, tasbih itu bagi laki-laki dan tepuk tangan itu bagi wanita. Muttafaq alayhi. Muslim menambahkan, di dalam solat. Hadits kedua ratus 37. وعن مطرف بن عبد الله بن الشخير عن أبيه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وفي صدره أزيز كأزيز المرجل من البكاء. أخرجه الخمسة إلا ابن ماجه وصححه ابن حبان. Dari Mutarif ibnu Abdullah ibnu Syihir dari ayahnya dia berkata, aku melihat Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam sedang sholat dan di dadanya ada suara seperti suara air yang mendidih karena menangis. Dikeluarkan oleh Imam 5 kecuali Ibnu Majah dan dinilai syahih oleh Ibnu Hibban. Hadits ke-238. وعن علي رضي الله عنه قال: كان لي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مدخلان فكنت إذا أتيته وهو يصلي تنحنح لي. رواه النسائي وابن ماجه. Ali radhiyallahu anhu berkata, aku mempunyai dua pintu masuk kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, maka jika aku mendatanginya ketika beliau sholat beliau akan membuatku. Diriwayatkan oleh Nasai dan Ibnu Majah. Hadits ke-239. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قلت لبلال كيف رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يرد عليهم حين يسلمون عليه وهو يصلي؟ قال: يقول هكذا وبسط كفه. أخرجه أبو داود والترمذي وصححه. Ibnu Umar radhiyallahu anhu berkata, aku bertanya pada Bilal, bagaimana engkau melihat cara Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menjawab salam mereka ketika beliau sedang sholat? Bilal menjawab, begini. Dia membuka telapak tangannya. Dikeluarkan oleh Abu Dawud dan Tirmidzi. Hadits Shahi Menurut Tirmidzi. Hadits ke-240. وعن أبي قتادة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وهو حامل أمامة بنت زينب، فإذا سجد وضعها وإذا قام حملها. متفق عليه. ولمسلم: وهو يؤم الناس في المسجد. Abu Qatada radhiyallahu anhu berkata, pernah Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam sholat sambil menggendong Umamah putri Zainab. Jika beliau sujud beliau meletakkannya, dan jika beliau berdiri beliau menggendongnya. Muttafaq alayhi. Dalam riwayat Muslim, sedang beliau mengimami orang. Hadits ke-241. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقتلوا الأسودين في الصلاة، الحية والعقرب. أخرجه الأربعة وصححه ابن حبان. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, bunuhlah dua binatang hitam dalam solat yaitu ular dan kalajengking. Dikeluarkan oleh Imam Empat dan dinilai syahih oleh Ibnu Hibban. Wallahu a'lamu bis-shawab.